Assalamualaikum everyone. So I have here with me Saima Shahzad and this is Miss Kulsoom. We're here at the Governor House again, and today is a very special taqreeb, and that is on a social stigma, that is awareness about breast cancer یا چھاتی کا کینسر جسے اردو میں کہا جاتا ہے. المیہ یہ ہے کہ اس بیماری کے بارے میں بات کرنے کو اچھوت سمجھا جاتا ہے اور برا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ تو ایک بیماری کے بارے میں آگاہی ہے جس کی بروقت تشخیص سے بہت ساری عورتیں موت کے منہ میں جانے سے بچ سکتی ہیں. Representative of UN agencies, women with disabilities, dignitaries, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. میرا نام ڈاکٹر مریم ملک ہے. تیرہ منٹ اس 13 کے ہندسے کا ہمارے ملک کی خواتین میں کیا اہمیت ہے. پاکستان میں ہر 13 منٹ میں ایک خاتون میں بریسٹ کینسر کی تشخیص ہوتی ہے، یعنی کہ جب یہ تقریب ختم ہوگی تو اس وقت تک ہمارے ملک میں 4 سے 5 خواتین میں بریسٹ کینسر کی تشخیص ہو چکی ہوگی. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ لیک آف اویئرنیس. اور اسی وجہ سے اس مرض کی جلد تشخیص نہیں ہو پاتی اور خواتین موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں. اسکریننگ، سیلف ایگزامینیشن کے حوالے سے بات کریں گے اور ہم یہ جانیں گے کہ ارلی ڈیٹیکشن کی کیا اہمیت ہے اگر کسی خاتون میں بریسٹ کینسر کی تشخیص ہوتی ہے. 13 minutes, one patient is diagnosed, or one female is diagnosed as a breast cancer patient. About 40,000 females are diagnosed yearly in Pakistan. 1% of the chances are there in a male also. Top 10 malignancies in Sinar Cancer Hospital or in a Balochistan, which are among the male and female. In top 10 malignancies in Balochistan, the male and the female is the breast cancer. But when we look the cancer, especially in the females, breast cancer is the most common in the females. This is the data which is collected in the Sinar in the previous 3 years. کیونکہ بریسٹ کینسر اگر بر وقت تشخیص ہو جائے تو اس کا علاج ممکن ہے. اس موضوع پر بات کرنے کو شرم یا اچھوت کا باعث نہ سمجھیں اور نہ ہی اس پہ بات کرنا کوئی اسٹگما ہے، کیونکہ بات کریں گے تو بات بنے گی. اور صحت مند عورت خوشحال پاکستان، خاتون اول کا یہ پیغام پاکستان کی خواتین کے لیے. Myths of breast cancer. It's not spread by touch, color of your clothes, caffeine, fun, microwave, oven, and caffeine. Treatment are radiotherapy, chemotherapy, surgery. Smoking, alcohol اور ہارمون ریپلیس تھراپی سے بچیں. اسٹیج 1 2 3 4 1 پہ بچ جاتے ہیں اور 4 پہ بچنے کے چانسز کم ہیں. ابھی تک بریسٹ کینسر کی اصل وجوہات کیا ہیں یہ سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن اپنا سیفٹی پین ہمیشہ یاد رکھیں، اویئر رہیں، ارلی ڈائگنوز کریں. Head Representative of WHO, Dr. Palitha Mahipala. The Honorable First Lady of Pakistan, Madam Samina Alvi, Mrs. Governor, Government of Balochistan, all distinguished guests, ladies and gentlemen, cause of death among women in Pakistan. This year alone, over 40,000 women have lost their lives due to breast cancer in this country, and programs for breast cancer control is a priority. WHO's research highlights that many women do not talk about their health issues for various reasons. I stand here before you to open up this conversation. Women need to seek timely treatment, and this need to be supported by their husbands, family members,
and the society at large. We know that 77% of women with breast cancer over age of 50 years. However, the disease affects younger women as well. It is vital, therefore, that diagnosis should be made as soon as possible for the best possible treatment outcome. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहुत सारी बहनें, वर्दी गेस्ट और आप सब बलूचिस्तान की जितनी बहनें यहाँ सुन रही हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स और सारी, अस्सलाम वालेकुम। कोयटा गवर्नर हाउस की इस तकरीब में मैं आप सब की पार्टिसिपेशन मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और आप सब मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट हैं और मेरी रियल फोर्स हैं। मैंने जब भी कोयटा का विज़िट किया, मुझे आप में बहुत जोश और वलवला नज़र आया। बल्कि मेरे लिए एक और बहुत कंसर्न चीज़ है कि वुमेन एम्पावरमेंट पे भी हमें अपनी बहनों को अहमियत देनी चाहिए। इससे लोन मिल सकते हैं, बहुत कम मार्कअप्स पे हैं। इसमें फर्स्ट वुमेन्स बैंक, पंजाब बैंक और दूसरे बैंक्स हैं जो इसको, गवर्नर स्टेट बैंक ने ये पॉलिसी बनाई है और वो कहते हैं कि बहनें आती नहीं हैं। बट अफसोस ये है कि हमारी बहनों को ये बात का मालूम ही नहीं है कि उनको इससे आप जो भी होम बेस्ड जो भी बिज़नेस करना चाहें आपको वो मिल सकते हैं। इसके ऊपर आप यहाँ पे बहनें बैठी हैं, वो जो थोड़ी सी कम जानती हैं उनको प्लीज़ आप वो फैसिलिटेट करें, उनको बताएं। और जो कम तालीम याफ्ता कम्युनिटी में शुमार होती हैं और मालूमात हासिल कर सकती हैं, आप कोशिश करें कि उनको अवेयरनेस दें। Khuda Hafiz. See you in the next podcast.